ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज। यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। বাবা বলছেন, এই রোল থেকে আমরা বেরোতে পারবো না। যে রোল দেওয়া আছে সে বেহদের রোল করতেই হবে। प्रश्न, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? কিভাবে কর্মাতীত অবস্থা আসতে পারবে? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते, वो कर्मातीत बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। তো বাবা বলছেন, কর্মাতীত কে হতে পারবে? যে সংকল্প করবে, বাবা এই দেহ, এই মকান, দোকান, বাল বাচ্চা সব তোমার আমানত। আমি ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, রাখালের কাজ করছি। যেদিন বলবে হ্যান্ড ওভার করতে, খুশি খুশি হ্যান্ড ওভার করে চলে যাব। তো যার মধ্যে এই ট্রাস্টি ভাব যত পাওয়ারফুল, সে অত তাড়াতাড়ি কর্মাতীত হবে। আর যে ফেসে থাকবে বুদ্ধি, আমার সব আমার, তো ওর অতই কর্মাতীত হওয়া মুশকিল আছে, তাই না? লাস্ট সময়ে সব আমারগুলো মনে পড়ে। তাই জন্যে এখন থেকে বলতে হবে, বাবা সব তোমার, আমি কেয়ারটেকার। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं,
बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है, তাই না? বুদ্ধিতে আছে তো ঘরে যাব। সব দেখছেন না হালত, কেরলার হালত দেখেছেন কেমন হয়েছে? পুরো কাটা ছেঁড়া কি পড়েছে বাবা, দেখা যাচ্ছে না, তাই না? তো অবস্থা দেখুন, আরও কি কম হবে এইগুলো? আরও বাড়বে, তাই না? এই দৃশ্যই দেখা যাচ্ছে না, আগে যে দৃশ্যগুলো হবে। তো বাবা বলছেন বাড়ি যাবে তো নাকি থাকবে এখানে? খুব ভাল লাগছে, তাই তো? আর কিছুদিন থাকি, আরও কত স্বপ্ন আছে, কত স্বপ্ন পূর্ণ করি। তো বাবা বলছেন বুদ্ধিতে ফিক্স করে দাও, সময়ে হয়ে গেছে, যখন তখন, তাই না? যারাই মারা গেছে তারা থোড়ি না জানতো আজকে আমার লাস্ট দিন, তাই না? এখন অকালে মৃত্যুর সিজন চলছে, তো যে কোনো সময় যা কিছুই যার সঙ্গেই ঘটতে পারে, তাই না? ওই জন্যে রেডি থাক। तो बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता, তাই না? ভক্তি মার্গে কেউ এটা ভাবে না যে আমাকে যেতে হবে। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ, শিব বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন 84 রোল কমপ্লিট হয়েছে, এটা লাস্ট রোল, এই লাস্ট রোল করে বাড়ি ফিরতে হবে। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है, কত কলাকার এখানে, কত বড় বেহদের রঙ্গমঞ্চ। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है, এখন অভিনয় করতে করতে পুরো রঙ্গমঞ্চই পুরো নোংরা হয়ে গেছে, প্রচুর অসুবিধা এর মধ্যে চলে এসেছে। বাবা বলছে এ আর তোমার স্টেজ ঠিকঠাক নেই, আবার নতুন করে নতুন রঙ্গমঞ্চ তৈরি করতে হবে। অপবিত্র আত্মায় তো জানে হি শক্তি, কিন্তু এই স্টেজের উপরে এসে রঙ্গমঞ্চে এসে কেউ যদি কারো ভাঙাচুরা করেছে তো ছেড়ে দেবে? হিসাব পুরো চুক্ত করে যেতে হবে, না হলে যেখানে হিসেব বাকি সেই হিসাব পিছন থেকে টেনে ধরবে, আমারটা ট্রান্সফার হয়ে চলে যাবে, আমারটা কোথায় গেল, আমারটা দিতে হবে তো, তাই না? তো সব আত্মাদের সঙ্গে 84 জন্মে কত হাজার হাজার, তাই না? আজকে যদি কেউ বিয়েবাড়ি অনুষ্ঠান করে তো কমসে কম 1000 খানিক তো কার্ড ছাপায়, তাই না? এবার যদি এই জন্মেই 1000 লোককে চিনি, তাহলে ভাবো 84 জন্মে যদি রাজা মহারাজা ছিলে, তো কত প্রজা তোমার দ্বারা প্রভাবিত, তাই না? তো কত আত্মা, তার কাছে আমাদের কত হিসাব বাকি, সব লাস্ট হিসাব সব এসে সামনে দাঁড়াবে, বলবে আমার হিসাব দিয়ে যাও, তাই না? সবাইয়ের কমপ্লেন শেষ করে হিসাব চুক্তি করে আমাকে যেতে হবে, পুরো কমপ্লিট। পবিত্র জরুর बनना है, अब इस खेल का अंत है, তাই না? যেমন এসেছিলাম শতযুগের শুরুয়াতে, কাউকে চিনতাম না, কারোর প্রতি মোহ ছিল না, কারোর প্রতি ঘৃণা ছিল না, এই রকমই হয়ে যেতে হবে। যত চক্কর যত টক্কর সব মিটিয়ে একদম শতযুগের শুরুয়াতে আসার আত্মার মতন পবিত্র আত্মা, কাউকে চিনি না, কাউকে জানি না, কারোর সঙ্গে হিসাব নেই, সব ইনোসেন্ট আত্মা হয়ে যেতে হবে। अब इस खेल का अंत है, अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है, আর যে হিসাব বাকি থেকে যাবে, পেরে উঠবো না নিজের থেকে চুক্তি করতে, সে পিটিয়ে পাটিয়ে পুরো করবে। পছন্দ ওটা? দেখছেন না কেমনভাবে হিসাব চুক্তি হচ্ছে লোকেদের, তাই না? তো এইরকম চাই, এরকম তো চাই না, তো যোগ করতে হবে, চলতে ফিরতে কাজের মধ্যে বাবার ইয়াদে থাকতে হবে, যাতে আমার হিসাব আমি নিজেই চুক্তি করব, তাই না? अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है, इस समय यह सब माया का पंप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं, कितने महल माड़ियाँ मोटरें आदि है, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन, नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन। माया बोलছে তুমি তো এখানে সুখী আছো, কেন স্বর্গ স্বর্গ করছো, তাই না? তো মায়া তোমাকে প্রলোভন দিয়ে বুদ্ধি ফিরাতে চায় যে এখানেই তো ভালো আছো, তাই না? কিন্তু সেটা মায়ার পাম্প শো, চলবে না, অরিজিনাল ব্যাপার অন্য কিছু, এই সব মোটর মহল বাড়ি সব ধুলিসাৎ হয়ে যাবে,
তাই না? তো অল্পকাল के लिए সুখ है, এই সুখগুলো অল্পকালের সুখ, মায়ার দেওয়া সুখ। আর স্বর্গের সুখ তো জন্ম জন্ম চলবে, যুগ যুগ চলবে। यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब तो मांडवा फूल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है, तब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होती है। তাই না? পুরো রঙ্গমঞ্চ তমো প্রধানতে ভরে গেছে, তামসিক অবস্থায় ভরে গেছে। আবার একে শতপ্রধান বানাতে হবে। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया। बाबा বলছেন নতুন কিছু না, আগের কল্পেও এরকম হয়েছিল, তার আগেও হয়েছিল, অনগিনত বার এই চক্রে আমরা ঘুরেছি। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। बाबा বলছেন এটা চক্র, চক্র কবে শেষ হয়েছিল তার স্টার্টিং পয়েন্ট কি নিজে বাবাও বলতে পারছে না। বলছে এইভাবেই চলে, চক্র ঘুরতেই থাকে, শতপ্রধান তমপ্রধান খেলা চলতেই থাকে। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता, तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे। তাই না? এই কথাগুলো আগে জানতাম না, জানার অপশন ছিল না, বাবা এসে বুঝিয়ে দিয়েছে। देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण जानते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाप ने सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पाट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। তাই না? আগে সেজে গুজে কে যাবে? দেবকুলের আত্মাগুলো। তো আগে পবিত্র দেবকুলের আত্মাগুলোকে হতে হবে। চক্র है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे, মানে যেরকম মালা গাঁথলে প্রথম মতিগুলো যেটা দরকার সেটা তো আগে গাঁথতে হবে। তো সেই রকম পরমধামে গিয়ে সামনের দেবী দেবতার সিটগুলো আমাদেরই গিয়ে পূর্ণ করতে হবে। তারপরে তেতাযুগী আত্মা কমপ্লিট হবে, তারপরে দাপর যুগী আত্মা কমপ্লিট হবে, তারপরে কলিযুগী আত্মা কমপ্লিট হবে। यह रुद्रमाला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं, धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है, তাই না? ওই জন্যে বলে ভগবান মালা পড়ে। কিন্তু ভগবান কোন মালা পড়ে? কোন ফুলের মালা পড়ে? চৈতন্য আত্মাদের ফুলের মালা পড়েও কত রকম ভ্যারাইটি মালা। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। তাই না? এই জন্যে শাস্ত্রে দুটো মালার কথা বলা আছে, এক রুদ্রমালা, এক রুণ্ডমালা। রুণ্ড মানে বিষ্ণুর মালা। তো বৈজয়ন্তী মালা 108-এর মালা, 16,000-এর মালা আর রুদ্রমালা, এইভাবে বলা আছে। ব্রহ্মার মালা বলা হয়নি, কেননা ব্রহ্মার মালা কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। আজকে বাচ্চা আছে, পুরুষার্থ করছে, কালকে মায়ার কোনো কিছু এলো, ফটাস করে পড়ে গেল, সে আর এলোই না, উঠলই না, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলছেন ব্রাহ্মণদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, ওই কারণে ব্রহ্মার কোনো মালা নেই। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। তাই না? ওই জন্যে তো দেখালো 5 পাণ্ডব যখন স্বর্গ আরোহণ করলো, বাবার প্রীত বুদ্ধি একে তো 100 মধ্যে 5, কিন্তু 5-এর মধ্যে শতযুগে যাবে 1, তাই না? তো চিন্তা করো, 20% বাবার বাচ্চা শতযুগী আত্মা, তারপরে আবার সেখানে পোস্ট আছে, তাই না? বাকি 80% কোথায় যাবে? তেতাযুগী আত্মা, তাই না? তো বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও 80%
ফেলের দিকে যাবে, মাত্র 20%। ওরা হবে শতযুগী আত্মা। আবার তাদের মধ্যে পোস্ট পজিশন, তাই না? কেউ রাজা প্রজা দাস দাসী। তো চিন্তা করো, কম্পিটিশন ছোট নয়। তো হিসাব কিতাব কতক্ষণে চুক্তি করব, কতক্ষণে কর্মাতীত হব, এটার উপরে কম্পিটিশন ডিপেন্ড করে, তাই না? যে কে আগে নিজের প্রতিমা পরিষ্কার করে উদ্ধার করে নিল, তাই না? तो घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, আমি 5 পাণ্ডবের 4 মধ্যে আছি না 1-এর মধ্যে আছি, 20%-এর মধ্যে আছি না 80% কীর্তি কলাবালা তেতাযুগী আত্মার লিস্টে আছি, কোনটাতে আছি? মায়ার প্রভাবে আমি পড়ি না तो जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती है। यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है, जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया निकाल देती, की कमाई चट हो जाती, टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं বিচার করো, তাই না? হয়তো অনেক বছর ধরে ভালো ছিলাম, একবার ভুল হলো, ব্যাস অত বছরের তপস্যা গেল জলে। আবার সেখান থেকে নতুন স্টার্টিং হবে, 1-2, আবার যাব। আবার যদি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হই, তাহলে অত তপস্যা আবার জলে, আবার শুরুয়াত, তাই না? ওই জন্যে মায়ার উপরে অ্যাটেনশন, তাই না? যে মায়া আছে, এটা যেন চিনতে পারি। আর কমসে কম যত পুরুষার্থ করেছি, যত স্থিতি তৈরি করেছি, সেখান থেকে যেন ফটাস করে পড়ে না যাই, তাই না? বলে না, এ এমন পথ, হিমালয়ের দিকে যাত্রা করতে 5 পাণ্ডব কী করলো? এক একটা পরীক্ষা আসলো, এক একটা ধপাস করে পড়ে গেল, তাই না? তো পরীক্ষাও আসবে, কিন্তু যাতে আমি পড়ে না যাই। तो की कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं বিচার করো। বাবা বলছেন, কোথায় মায়া টানছে আমাকে, কোথায় আমার পা ফিসলানোর থাকতে পারে, বাবা বলছেন বিচার করো। বাপ তো বিশ্ব কা মালিক বানাতে হ্যাঁ, তাই না? উপরে উঠবে তো বিজয়ী মালা দিয়ে ভগবান তোমাকে ওয়েলকাম করবে, কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে পাহাড়ে উঠতে হবে। তো उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो, हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है, बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन हैं, वो भी छोड़ते नहीं हैं, सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। বাবা বলছেন, অনেক বাচ্চারা বলে, বাবা না চিৎকার করে কাজ হচ্ছে না। কি বললো বাবা? বাবা বলছে, একবার বসে ভাবো যে চিৎকারটা না করে কেমন করে বললে কাজটা হতো, তাই না? তো একবার ভুল হতে পারে, তাই না? বাবা বললে না যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বিকার, বিকারের থেকে পড়লে ওঠা মুশকিল, কিন্তু অন্য ছোটোখাটো বিকারগুলো, রাগ করলাম, পড়ে গেলাম, আবার উঠলাম, এইগুলো বাল বাচ্চা, এগুলোতে অত অসুবিধা নেই, কিন্তু তবুও পুরো নির্বিকার তো হতেই হবে। তো বাবা বলছেন, চেষ্টা করো যাতে ভাববে যে কাজটা রাগ না করে কেমন করে বললে কাজটা হয়ে যেত, আমাকে রাগ করতে হতো না, একবার ভাববে। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वो झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं, मैं प्यार का सागर हूँ ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भल कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है, तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, তাই না? যারা মিলিটারিওয়ালা হয় না, আর্মি, ওদেরকে গীতা পড়ানো হয়, আর গীতার মধ্যে লেখা আছে
যে তুমি যদি যুদ্ধ করতে করতে, তাই না, ভগবান অর্জুনকে বলছে তুমি যদি যুদ্ধ করতে করতেও মারা যাও তাও তুমি স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? কিন্তু কোন যুদ্ধ? ওরা সেটাকে সেই যুদ্ধ রূপে দেখালো, কেননা গীতার মধ্যে তো হিংসক যুদ্ধই দেখানো হলো। তাই জন্যে গীতা ওদের পড়ানো হয় আর ওদেরকে বলা হয় যে দেখো এটা ভগবানের বাণী, যে যুদ্ধ করতে করতেও যদি দেহ রাখবে স্বর্গে যাবে। তাই জন্যে ওরা খুশি খুশিতে যুদ্ধে নেমে পড়ে। वो तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। কিন্তু আসল কথা কি, যুদ্ধে মরে গেলে আর্মি কখনো স্বর্গে যায় না। কোথায় যাবে? আবার সেই সংস্কার নিয়ে জন্মাবে, তাই না? स्वर्ग में तो जा न सके तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला ना तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं, उनमें भी फर्स्ट सेकेंड थार्ड ग्रेड होती है, তাই না? সেবারও কোয়ালিটি আছে, তাই না? গত রবিবারের মুরলি তো পুরোটাই ছিল যে সেবা কি করে, সেবা তো করি অনেক, কিন্তু জমা খাতা কি করে হবে, তাই না? মনে আছে তো কি বলেছিল বাবা? নিমিত্ত, নির্মাণ, নিঃস্বার্থ শুভ ভাবনা আর স্নেহী ভাব, এই চারটে যদি থাকে তাহলে সেবা জমা হবে। হৃদয়ে যদি তীর লাগাতে পারো তাহলে সেবা জমা হবে, তাই না? এরকম না যে যাকে লিফলেট দিলাম বুঝালাম সে বলল খুব ভালো খুব ভালো, কিন্তু এইরকম হওয়া চাই সে যেন বলে যে আমি অবশ্যই আসবো আর এই পথে চলবো, তবে সেবা সাকসেস, তাই না? তো তার জন্যে কি হতে হবে? যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते, देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर, नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे, তাই না? যে সারা দিন বাবার হাত ধরে হাঁটে তো সে তো উঁচু পজিশনে চলেই যাবে, सारा दिन और जमा होच्छे। बाप की याद में विघन पड़ते हैं, बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है, माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की भी याद नहीं रहेगी, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। तो कर्मातीत अवस्था कখন হবে? যখন এক বাবা दूसरा ना कोई, তাই না? आज कुछ भी अपना होगा तो वो याद जरूर पड़ेगा, তাই না? যেটাতে আমার আমার করে রেখে বসে থাক, বাবা বলছেন সে মনে পড়বে। कुछ भी याद ना आए यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चे धन आदि हैं, सिर्फ तुम बच्चे याद आते हो, तुम तो जरूर बाप की याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण के लिए। याद सबको करते हैं परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ चली जाती है, তাই না? বাবাকে সব বাচ্চারা ইয়াদ করে, কিন্তু শিব বাবা বলছেন আমার বুদ্ধি ভালো ভালো ফুলের দিকে চলে যায়। तो कौन फूल बुझते पेरेছি तो? फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागबान माली भी कहते हैं, তাই না? কেউ যদি মালি বাগানে যায়, যে ফুলটা সবচেয়ে সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর সুগন্ধ আসছে, তো অটোমেটিক মালির আকর্ষণ কোন দিকে যাবে? ওই ফুলের দিকে যাবে। তো যে বাবার বাচ্চা খুব সুন্দর, বাবার বাচ্চা তো সবাই, ফুল তো সবাই, কিন্তু যার মধ্যে খুব সুন্দর জ্ঞান যোগ ধারণা সেবার সুগন্ধ আছে, তো বাবার নজরটাও ওখানে যাবে, বুদ্ধি যাবে বাবার।
यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। कि बोलो बाबा, কেউ রাগ করলে কি করব? পারবো তো? রাগ করছে ছেড়ে দেবো? হ্যাঁ, কি পারবো তো? ভূত के आगे শান্তি से রেসপন্ড দেনা है। তার মধ্যে তো ভূত ঢুকেই গেছে। যদি চোখে চোখ লাগাই তাহলে কি হবে? আমার মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এই জন্যে এড়িয়ে যেতে হবে। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? তাই না? চাকরি হয়ে গেল, তারপরে কি আর পড়াশোনা কেউ করে? বাবা বলছেন এই জ্ঞান এখানে লোপ হয়ে যাবে। 21 জন্ম তো প্রালব্ধ ভোগতে হো, তাই না? রোজ দিন জমা করছি। অমৃতবেলা উঠো, ক্লাসে এসো, বাবার ইয়াদে কর্ম করো, তাই না? যত সারা দিনে জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা করছি অত জমা রোজ জমা হচ্ছে খাতা, তাই না? তো সেই খাতা নিয়ে চলে যাব, प्रारब्ध নিয়ে चले যাব। वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, তাই না? बाबा बोलছেন তোমরাই সবচেয়ে বড় ভক্ত ছিলে। अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना। बाबा बोलছেন भगवान पढ़ाबे तो पूजनीय भगवान भगवती माने देवी देवता बनाबे ना। परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रंग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन बालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। गतकाली बाबा বলেছিল, হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, তাই না? অমৃতবেলা উঠে প্রথম স্মৃতি কী হবে? डबल लाइट फरिश्ता, है ना? साइलेंस मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नट सेल में तो फिर भी कहते हैं मन मना भव मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। तो बाबा बोलছেন बाबा के याद करो, परम धाम के याद करो और सुख धाम के कृष्णपुरी के याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वह है ही सुख। भगवान कौन ज्ञान दे? संन्यास नेबार ज्ञान देना। पवित्र गृहस्थ धर्म लक्ष्मी नारायणের দুনিয়ার গৃহস্থ ধর্মের জ্ঞান দেয়, তাই না? বাবা নিবৃত্তি মার্গ পছন্দ করে না, বাবা প্রবৃত্তি মার্গ পছন্द করে। वो तो सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों की अंदाज में हैं। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो सन्यासीरा কিভাবে চলে? সন্ন্যাসী তো নিজে ইনকাম করে না, তো গৃহস্থির দানে চলে। তো সে থোড়ি না সে জিনিস হলো একটা রাজা মহারাজার কোয়ালিটি কি আর একটা সন্ন্যাসীর কোয়ালিটি কি? যে নিজে ভরপুর থাকবে সে ফিলিংস কেমন, আর যে অন্যের আশ্রিত থাকবে সে ফিলিংস কেমন, তাই না? দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে না? তো বাবা তো তোমাকে ভরপুর আত্মা বানাতে চায়, সন্ন্যাসী বানাতে চায় না, তাই না? সন্ন্যাসী তো গৃহস্থির দ্বারা প্রতিপালিত হবে, তাই না? एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े।
तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो, वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप, यह है डायरेक्ट, वो है इनडायरेक्ट। आगे तो মানুষেরা ওই লোটা কম্বল খোল করতাল ধরে তীর্থ বেরোতো, তো যারা ধনবান ব্যক্তি হতো তারা মাঝে মাঝে ধর্মশালা তৈরি করে রাখতো। আগে তো আর হোটেল ফোটেল এইসব সিস্টেম তো ছিল না, না, তখন তাদেরকে বিশাল পুণ্যবান আত্মা মনে করতো, বিশাল দুয়ার অধিকারী হতো, তাই না? तो यह है डायरेक्ट, वो है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, সেখানে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছে তাদের জন্য ধর্মশালা বানিয়ে পুণ্য জমা হতো, ইনডাইরেক্ট। আর এখানে তো বাবা ডাইরেক্ট নিজে গুরু হয়ে সে নিজে তীর্থ করাতে এসেছে, তো এখানে বাবার সহযোগী যে হবে সে হচ্ছে ডাইরেক্ট দান পুণ্য, তাই না? এখানে ভায়া মিডিয়া কিছু নেই। तो अब भूख तो दोनों को है नहीं, शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या? শিব বাবা বলছেন তুমি আমাকে কি কিছু দিতে পারবে? তুমি যা দেবে সব ঋণ থাকলো সব বাবা ফিরত করবেই। तो श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते तो पदम मिल जाते। सुदामा का मिसाल, भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचर धन था, कितना लूट कर ले गए, তাই না? একলা সোমনাথ মন্দির লুট করতে 17 বার আসতে হলো, কত ধন সম্পত্তি ছিল। আর প্রথমবারই লুট করেছিল তাতেই 1 লাখ বক্স হয়েছিল। আগে তো সব বাক্স সব বানাতো না, তো বড় বড় বাস্ক নিয়ে উট ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল 1 লাখ, তাই না? সে কিন্তু মানে বালির ঝড়তে দবে গেল। প্রথম যে আসল জিনিসগুলো সব লুট করেছিল না, সেটা কিন্তু বিদেশে গেল না, সেটা কিন্তু ভারতে বালির ঝড়ে পোতা পড়ে গেল। 1 লাখ ছিল, 1 লাখ সৈন্যও পোতা পড়ে গেল, আর শুধু রাজাটাই ব্যাক করলো একলা, তাই না? তো চিন্তা করো, এর পরেও আরও যা সোনার দিওয়াল ছিল, এ ছিল, অনেক সোনার অনেক ছিল, সেগুলো নিয়েছে, আসল হিরে রত্ন নিতে পারি। तो सोमनाथ के मंदिर में कितना अकीचर धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरत थे, अब तो देखने में भी नहीं आता, कटकुट गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहरत तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, यह पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे, तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, তাই না? এমনি এমনি দেবতা হবে না, অনেক ইমতহান দিতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। यह तो जड़ चित्र है, हम यहाँ चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए। अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं हैं, তাই না? বাবার কোর্সের যে চিত্রগুলো এগুলো কোনো মানুষের মতে তৈরি নয়, এটা নিজে বাবাই অনেকবার সাক্ষাৎকার করিয়ে করিয়ে সেটাকে ঠিক করিয়েছেন। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है, তাই না? সব সংস্থাগুলো তৈরি হয়, চলতে থাকে, পরম্পরা চলতে থাকে। বাবা বলছেন এটা সেরকম হবে না, তাই না? এখানেও এই সংস্থা শেষ হবার জন্যেই তৈরি হয়েছে। কাজ মিটে গেল, মিশন কমপ্লিট হয়ে গেল ভগবানের, তারপরে না এই সংস্থা থাকবে না দুনিয়া থাকবে, কিছুই থাকবে না। ভক্তি কি কিতনি সামগ্রী হ্যাঁ, ইহা নেই रहेगी, তাই না? সত্যযুগে কেউ ভক্তি করবে না, তো মন্দিরগুলোর প্রয়োজন নেই।
তো মন্দিরগুলো সব মুছে যাবে, তাই না? যেরকম পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না যে পুরী মন্দিরের উপরে বোম পড়বে, তাই না? বোম পড়বে, পুরো পুরী মন্দির, রামেশ্বরম মন্দির আর এদিকে দ্বারকা ধাম, তাই না, সব একদম সমুদ্রে ডুবে যাবে, এমন সুনামি আসবে, তাই না? ওইদিকে উপরে, তাই না, বদ্রীনাথ ধামও হিমালয়েও নিচে চলে যাবে। তাহলে ভাবুন থাকবেটা কি, তাই না? তো যখন সব ঘটনা ওইখানকার সত্যি হচ্ছে, যা লেখা আছে, এ ঘটনাও সত্যি হবে, তাই না? তো ভক্তি কি কিতনি সামগ্রী হ্যাঁ ইহ নেই रहेगी, মন্দিরই থাকবে না তো আর ভক্তি কি হবে? এখন কত নতুন নতুন মন্দির বানাচ্ছে, প্রফেশন নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে, তাই না? সব কিছুই থাকবে না। नई दुनिया में सब कुछ नया, तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों बरस कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं निकलता। कितना फ़र्क है, तुमको तो बाप ने बताया है, सारे कल्प की आयु 5000 बरस है। 84 लाख योनियाँ तो है नहीं, यह बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों बरस राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रंग मान लेबे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे, তাই না? এ তো সাকার মুরলি। তখনও সন্ন্যাসীরা লুকিয়ে চুরিয়ে এসে কোর্স করতো, কিন্তু নিজেই স্বীকার করতো যে আমি যদি এখন বলে দিই তাহলে ফলোয়ার্স তো আমাকে পিটাবে, তাহলে এতদিন ধরে ভুলভাল বলছিলে কেন, এখন বলছো ব্রহ্মকুমারী ঠিক আছে। কিন্তু এখন সাধু সন্ন্যাসীও সেখান থেকে উপরে উঠে গেছে, তাই না? এখন ওরাই মুখ খুলে বলছে যে না, যদি কোথায় ভগবান পাওয়া যাবে তো ব্রহ্মকুমারীতে, ব্রহ্মকুমারীর দ্বারাই স্বর্গ স্থাপনা হবে, তাই না? তো এখন তারা মুখ খুলে সব দিকে বলছে, সে হিম্মত এসেছে। तो रिवॉल्यूशन हो जाए, इसीलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल, अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे, पिछाड़ी में कुछ समझेंगे अभी नहीं, তাই না? কেননা সন্ন্যাসী তো পবিত্র আত্মা না, ওদের তো হিসাব কম, তাই না? তো ওদের এই কারণে যেহেতু লাস্ট জন্মেও সন্ন্যাসী, তার মানে ভোগান্তি কম আছে, যত যাই হোক হিসাব কম আছে, তাই না? ওই জন্যে আসবেও লাস্টে, কিন্তু লাস্টে এসে রাজা পোস্ট তো নিতেই হবে, তাই না? তো সেবাও করবে তেমন, ওদের তো একটা কথাতেই, তাই না, ভিআইপিসদের কেন লাস্টে আসা, কেননা ওদের লাস্টে কথাতেই তো প্রচুর সেবা হয়ে যাবে, যে সেবা সবাই টুকটুক টুকটুক করতে থাকবে, তাই না? সোনার তো টুকটুক টুকটুক করে করতে থাকে, আর যখন লোহার আসে তো, তাই না, একসঙ্গে এতটা কাজ একসঙ্গে করে দেবে, তাই না? তো সেই কারণে ওদের আশাটাই লাস্টের সময়, তাই না? যেই সেবাগুলো অন্যদের দ্বারা হবে না, লাস্টে এসে ওরা কমপ্লিট করে দেবে। तो पिछाड़ी में कुछ समझेंगे अभी नहीं, न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निबाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। सर्राफ माने हलो कबाड़ीवाला, कबाड़ीवाला बुझेन বাংলাতে কি বলে, ওই ভাঙাচুরা বলে। তো বাবা সেই রকম আছে, কবাড়িওয়ালা আছে, তাই না? যে তো গরিব তো তাড়াতাড়ি নিজের সমর্পণ করে দেয়, তাই না? साहूकारों का लेबे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते मुश्किल हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले बरसा लिया वही लेंगे, তাই না? আগের কল্পেও যারা বাবার কাছে বুদ্ধি সরেন্ডার হয়েছিল তারাই হতে পারবে। আচ্ছা, আমরা আছি তো লিস্টে, নাকি এখনো আমার আমার আমার? হ্যাঁ, বাবা বলছে যেখানে আমার সেখানে হাতুড়ি পড়বে রে ভাই। হ্যাঁ, ওই জন্যে আমার আমার করার দরকার নেই, আঠাগুলো নিজে নিজে ছাড়িয়ে দাও। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जैसे बाप प्यार का सागर है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन। प्यार से काम निकालना है, प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो কি করবে? क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। পারবো তো? আজকে পেপার আসবে, তাই বাবা আগে থেকে বলে দিচ্ছে, তাই না? दूसरा, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल। बेहद का सन्यासी बनना है। आज के सब बाबार हवाले करे दाओ, देह समेत सब किछु, देहेर सम्बन्धी, देहेर वस्तु, देहेर सम्पत्ति सब बाबार। आमी केयरटेकर, ट्रास्टी। शांति धाम और सुख धाम को बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। बेहदेर सन्यासी होते हबे। सब किछुर मध्य आछे किन्तु आमार किछु नय। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। बाबा बोलছেন যত পারবে জ্ঞান सेवा करो। वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले, गले की माला बनाने वाले शंकर समान, शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। शंकर हलो बाच्चादेर तपस्वी स्वरूपेर रूप। यह 5 विकार, यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के, यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार, शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है, आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। दूसरा, यह सांप
खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो, तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। तो मने पड़े गेल शंकरेर स्वरूप। आज के बाबा सुंदर करे बुझिए दिल शंकरेर जे स्वरूप होच्छे बाच्चादेर तपस्वी स्वरूपेर यादगार, ताई ना। तो स्थिति केमन? श्मशाने बैरागी स्थिति, और तृतीय नेत्र खोला, ताई ना। दुई चोख बंद, ताई ना। दुई चोख बंद, तृतीय नेत्र खोला, और चोखेर सामने के दोल खाए? विकार रूपी साप, ताई ना। गलाय जड़िए चोखेर सामने दोल खाए, माने विकार, 5 विकारेर एंट्री कोन दिक दिए हय? चोखेर द्वारा हय। ताई जन्ने से यादगार जे चोखेई प्रवेश करार जन्ने साप दोल खाबे तोमार सामने। किन्तु देखो यदि तृतीय नेत्र तोमार खोला थाके, आत्मा फिलिंग्से आछि, आत्मा सबाइके देखछि, ज्ञान इमार्ज रूपे आछे, से साप ओ आमार स्थिति, शंकरेर स्थिति देखो कत निर्विकार चित्ते से समाधिते आछे, ताई ना। एकदम अचल अडल अवस्था, साप दोल खाक जाई खाक कोनो इफेक्ट नेই, ताई ना। तो এই হচ্ছে বাচ্চাদের তপস্যার স্বরূপ। যতই বিকার আমার সামনে দোল খাক, কিন্তু আমি শঙ্করের মতন অচল অডল অবস্থায় থাক, তাই না। আর কোনো রিয়েকশন থাকবে না, স্থিতি একদম দিব্যতাওয়ালা, তাই না। স্লোগান, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। तो নিজেকে জিজ্ঞাসা করব, বাবা তো বলছে মিষ্টি বাচ্চা, শান্ত বাচ্চা, কতটা মিষ্টি হয়েছি, কতটা শান্ত হয়েছি, কতটা রাগ করছি না, সেটা তো নিজেরটা জানি। এবার এমন করতে হবে যাতে 1 বছর হয়ে গেছে রাগ করিনি, রাগ কি জিনিস জানিই না, এরকম হতে হবে, তাই না। বাবা লক্ষ্য তো বড় উঁচু দিয়েছে, এবার করতে হবে, তাই না। ওম শান্তি।